Pa. Tapos, ano pa? Atas. Lola. Okay. Kuya naman. Kuya. Yes. Paano kuya? Pawan. Bakit bawal? Maya na. Ano naman? No. Si ano naman? Si... Sino ba yun? Si David? Si Peter? Sino pa? Iti. Si teacher naman. Teacher. Yes. Ti. Like this. Ano yun? T. Letter T? Teacher. Oh, okay. Ano pa? Cellphone. Cellphone? Oh, paano yung cellphone? Paano? Cellphone. Paano yun? Letter Letter C. Ito. Oh, letter C yun, di ba? Let's see. Yes. Cellphone. Cellphone. Ito, tumut. Kumot. Oh, paano yung kumot? Tumut. Yes. Hamahami ni. Ha? Hamahami ni. Ni kumut. Ano pa? Eh? Ano pa? Etipan. Electric fan. O, paano electric fan? Letter E. Yes. E. Very good naman. Very good ah. Sino ito sabi? Teacher? Six. Seat? O, paano yung seat? Tagal. Paano? Letter A. Mhm. 6A. Letter S. S. Yes po. Ano pa? Yun, ano yun? 6. Ha? Ha? Ayun. Ihi. Ayaw. O, ano ba? Iba naman. Pusa. Pusa. O, paano pusa? Pu. 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 Mhm. Pusa. Pusa. Very good. Ano pa? Ano pa? Tor. Ha? Tor. Door? Opa. O, paano yung door? Letter? Tor. Letter ano door? Maya na. Ayan na. Next.